Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Medar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Kupitia neema ya Bwana tuko hapa na makasi na bisote. Haina kwa nguvu yetu. Nous savons que c'est le Seigneur ndazo pese biso le temps de rencontre. Tunaese Bwana njoo natukaburia wakati ya kukutana. En dehors na ye mususu azalite. Nje yake hakuna mwingine. Et c'est pourquoi Kiomana tozala tango nyonso na confiance na Nzambe azopesa biso le temps. Tukale na kipindi kyote na kitumaini kwake mwenyewe anatupatia wakati. Toyebake Nzambe abengaka pamba te. Na tuyua kusema Mungu ashitake bure. Si le Seigneur abengi yo lelo, kama Mungu anakuita leo oya na église, ukwe kumisa, c'est que ayebi makambo nini sikila sana kati na yo. Anayua mambo ile anataka kufanya ndani yako. Oya kana église neti momesa noté comme habitude. Ushikuye kumisa saa zoezi. Mais il y a vraiment bon rendez-vous avec Dieu. Kuya njoo aliko au mkutano na Mungu. Tango zomata dans l'adoration, wakati unapanda kumaabudu, uzoya kuyoka la parole, unawa kusikia neno na kati nozo ndimisama kena kuzonga ndenge na yakite. Na ndani yako kwenda kitumena kuseshi hautarudi vile ulikuya. Na koloba kena za faible, utasema niko mzaifu. Mais le Seigneur est ma force. Mais Bwana ni nguvu yangu. Na koloba kena zali kolela, mitasema mimi unariaria. Mais le Seigneur azale consolateur. Bwana mwenyewe kuna fariji moyo wangu. Na koloba ke je suis malade. Tasema niko mgonjwa. Mais le Seigneur est ma guérison. Mais Bwana ni uponyaji wangu. Azali ko transformer ma vie. Eko nabadilisha maisha yangu par sa grâce. Kupitia neema yake. Et surtout esengeli na yo yeba. Inapasha wewe uyue que le Seigneur a poni yo na kati ya bato esengeli ba yo ka l'évangile o eza na victoire sur la mort. Uyokse Bwana anakuchakula katikati ya bantu bale banapasha kushika injili ya uzima ndani ya kifo. Parce que mutu nyonso te aza na évangile oyo. Kwani ena muntu yote eko na hii injili. Kozala na évangile c'est une grâce. Kwani hii injili ni neema. Et c'est ce que esengeli o comprendre. Ndio inapasha uyue que non ceux qui nazoka cette parole. Ya kuseka ndo nashika hii neno. Non, le Seigneur même. Bwana ananipenda. Le Seigneur vraiment même. Kwa ukweli Bwana ananipenda. Il faut yoka yango na mutema na yo. Inapasha uyue ndani ya moyo wako. Ça ce n'est pas n'importe quelle parole. Yeye na neno yote. Mais la parole que nous annonçons. Mais neno hii tunatangaza. C'est la parole qui a créé les cieux et la terre. Ni neno ile uliumba mbingu na dunia. C'est cette parole o Nzamba lobaki. Ni neno ile Bwana alisema. Eko le kakate. Haitapitaka. Oye bakiusa na parole wana. Jua kuyeso kuna ye neno. Tango komona ke mateya oyo zondima. Wakati tunasema hii mahubiri wako naaminia. Ba prophète bazali ko lapide yango te. Wanabii awailani. Ba apôtre bazali ko lapide yango te. Watume walaani hayo. Donc Matteo zali koteya. Hii mahubiri wanahubiri. Ou bien Matteo zali kondima. Hao mahubiri wako naaminia. Ozomona ke ba écriture ezo telemelango. Uya kusema no miandiko isimamie. Là vraiment yeba ki ozana un bon chemin. Hilo yaso katika njia mzuri. Aujourd'hui en réalité, leo kwa kweli
Toko toucher toujours na kata temple. tutasema mpaka njoo hekalu, Tozolobela sur le ciel d'or. tuko nasema mbingu ya zahabu, Na kati nango tokolobela l'aspect ya pourpre. na ndani yetu tutasema hali ya nyekundu, Tokolobela cramoisi aussi. ya mwekunda pia, Et puis tokozongela aussi le bleu. na tutarudia rangi ya bleu, Mais toko toucher aussi le 20 coudées. na tutabamba ile 20 coude, Parce que tolakaki yango. kwani tuliilaka. Le Seigneur a koyede biso tokolobela aussi sur la roue. Bwana atasemea, ndio tutasemea pa mipeto, La roue na kati ya chérubin parce que toza na kati mipeto ya ndani chérubin. ya wakerubi, Tozolobela sur la parole. tunasemea pa neno Oui, c'est le ciel que le Seigneur a créé. ile konaonesha mbingu ile Bwana Donc, le aliumba, ciel que le Seigneur a formé avant cette création des cieux. ile mbingu Bwana alitunga mbele ya hii mbingu, C'est ce que tuzotalisa par la grâce de ndio Dieu. ile tunaonesha kupitia neema ya Bwana. Yango tukozwa lecture na biso Ndio tutabeba miandiko yetu par la grâce de Dieu. kupitia neema ya Bwana, Tukotanga écriture na biso totelemi pona totanga. tusimame njoo kusoma miandiko ya Bwana. Kotelemi ezalaka nango loi te. Kushimama haina sheria, Mais nous honorons tout simplement la parole. mais tunaheshimia neno. Eza lolenge bakoyebisa yo totelema po toyemba. Sasa vile tunasema shimama tuimbe, Soki bayebisi yo totelema po toyemba. kama anasema tushimame tuimbe, Tango telemi te tia désobéi à l'ordre. kama aushimame nisema autii C'est ça la kuhusu. parole. Ndio neno la Lolenge Mungu. motambo bayebisi yo telema po na totanga. Anasema shimama ndio tusome. Ozona na malamu. Amina. En réalité, Kwa ukweli on a fait la lecture debout dans l'écriture. balifanya kusoma kwa On a fait kushimama aussi la lecture, les gens étaient assis na dans balisoma l'écriture. pia kuikala ndani ya miandiko. Eza significatif mais na okena binango musika te. Inikalaka na mana mishe na mwembani Kaka ba acte nyonso we wana. mubambe paka ile matambuko Jésus yote. a fait la lecture, Yesu alisoma, les gens étaient assis. Yohana alikuwa Eza shakuikala, significatif, c'est le peuple qui était iko assis. na tambuko C'est très significatif. ni ya iko na mana. Quand Esdras a fait la lecture, Wakati Esdras les gens alisoma, étaient debout. bantu balikuwa bakushimama, C'est d'abord significatif. iko na mana. Kutokotika te yenu kotelema mpona kotanga parole, eza la loi, eza parole de Dieu. Kushimama ndio ana sheria hapana. Parce qu'il y a des gens au balobaka. Ku bantu wale Oh, eza wanasema loi, eza loi. iko sheria, iko Mais soko sheria. tali aza Mais vide kama na unaangalia yeye mateya. ndani eko Vide. bule kwa mahubiri. Je te dis vrai. Nakwambia kwa kweli. Okomona mtu dimi eza loi. Cha 10 ni Mais otali sheria. mtu akazo Mimi libadima unamwangalia eza mwenyewe loi. anasema cha 10 ni Asimba sheria. bekiti. Abebe miandiko hivi. Eko utupu. C'est pourquoi dans la vie il faut être humble. Ndio maana ndani ya C'est maisha kwa très unyenyekevu, important. kwa tu Et Dieu mnyenyekevu. aime les humbles. Mais Mungu Le anapendaka Seigneur wanyenyekevu. aussi appelle sa instruction aux humbles. Na Bwana apachaka mipango ya Quand kwa quelqu'un est wanyenyekevu. orgueilleux, Kama mtu kwa kiburi, Dieu va l'échapper. Mungu C'est ça atamuponyoka. la parole du Seigneur. Ndio neno la Bwana. Seigneur nous comprendre bien. Inapasha uelewe vizuri. Tozui lecture na biso Tunabeba miandiko yetu, na 1 Roi chapitre 6 toujours Wafalme wa kwanza sura ya 6. par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Bwana Tozotanga tuko nasoma à partir ya bao baiki na semaine en tout cas baza na avance makasi. bale balikuwa katikati ya juma Ngana beko mtu na mpona mendele. nini mtu ozo yate. Jua nini naliuliza, jua ni mtu aukuye tu. Vraiment. 1 Roi 6. Wafalme wa kwanza sura ya 6 Nazotanga le verset 15 15 ti na verset 18. tina 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mdine. Salomon en revêtit intérieur de mire les planches de cèdre Salomoni alivika bibumbazi bya katikati ya nyumba mambao ya cedre depuis le sol jusqu'au plafond. kuanzia kubulongo ti na ku plafond. Il revêtit ainsi de bois de l'intérieur, des bois à l'intérieur, Akavika ndani ya mambao ndani mule et il couvrit le sol de la maison de planches de cypre. na akafunika nyumba mambao ile ya Cypre. Planche de cypre tokolobela ngo tanto koma na 3e jour parce que ça fondement. Mambao ya Cypre tutaisemea kule siku ya tatu, kwani ni uketo. Mais tozolobela mingi sur le plafond Tuko nasema plafond parce qu'on parle sur le ciel. kwamba nasemea mbingu Tozolobela aspect où eza likolo aussi. hali ile ko yulu. Mais cypre aussi eza. Cypre nayo kwa hapo, Wana na 3e jour. ile ni musiku ya Il tatu. revêtit des planches de cèdre Akavika ile mambao ya cedre les 20 coudées du fond de la maison ya 20 kude katika uketo ya nyumba depuis le sol jusqu'au haut du mur. kuanzia babulongo ti na yulu, Il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, na kalinda fasi ndio kufanya makao le lieu très saint. mali takatifu.
Les 40 coudées sur le devant formaient la maison. 40 kude ya kumbele ya nyumba inaanza kufanya nyumba, C'est-à-dire le temple. ni kusema hekalu. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison Miti ya cedre katikati ya ndani ya nyumba offrait des sculptures de colocyntes inaanza kuonekanika ile mapicha ya kolekent et de fleurs épanouies. na ile maua plutôt ya kufunguka Était de cèdre. Tout yote était de cèdre. ilikuwa ya miti ya On ne cedre. voyait aucune pierre. Hatukuone hata lijue limoya. Que le Seigneur a béni cette lecture. Bwana bariki miandiko, Par la grâce de Dieu tukufanda. kwa neema ya Bwana tutikala. Nazondimisa make nzambe aponi yo pamba te. Mimi naamini kusema Bwana shikuchakule bule. C'est que moi je crois comme ça. Ndio mimi naamini vile. Le Seigneur aponi yo. Bwana na kuchakua. Obi que la vraiment de merveilles de Dieu. Njoo kowe au ishi biremo bya Mungu. Nazondimisa make okomona pe bolamu nzambe. Na tunaamini sasa utaona urembo wa Mungu. Donc tango soka la parole. Wakati unasikia neno. Yebaka ke Uya kusema l'enseignement mafundisho eza po yo okola okoma dans la perfection. Njoo wewe ukome ukwe kamili. Donc tango zoyo kango davantage. Wakati wote unaisikia ozokola unakomea pe kofungama na yonde yango wana. Na kufungulika kwako ndio kuko vile. Paul alobaki Paulo alisema ce qui était pour moi de gain. Ile ilikuwa yangu ya faida. Na mona ki yango comme de la boue. Miliona sa matope. Na comme c'est comme la perte. Miliona sa perte na perdre yango. Ndio sema naipoteza. À cause ya excellence, ya connaissance, ya révélation ya Christ. Juu ya urembo ya juzi ya Kristo. Donc la connaissance de la parole, bujuzi bwa neno, et cela que mutu a s'éloigné du monde. Inakuweka se mtu achane na dunia. Kanzo yeba davantage. Wakati kuna yua. C'est kazo kota na kati ya gloire de Dieu. Ni kusema kuningia katika utukufu ya Mungu. Donc c'est ça et là que Seigneur comprend. Njoo ile napasho elewe. Lelo tokotali sa aussi sur le 20 coudées. Leo tutasemea 20 coudées. Tokolobela sur yango. Tutaisemea. C'est là que le Seigneur akoyeba koyede biso. Vile Bwana atatongoza. Mais tokolinga topesa ba lumière sur ba point mususu o ezaki un peu na ba difficulté. Tunafia kuangazia yako ile nukta nyingine ilikuwa na matatizo. Na ba séance elekaki. Kuile mafundisho lipita. Il faut koyeba boy. Inapasha kuyo hivi. Les enseignants de la parole, waandishi au waziri wa neno, oyo tozotanga comme nos frères les apôtres, sabile tunasema nao ni wapendwa wale watume, bazalaki koyekisa batu, banaza kuambia batu à ne pas aller au-delà de ce qui est bila kwenda kule kubile basha kuandika. Donc biso de même, na shie pia ceux qui tozali ko annoncer la parole, kama tunatangaza neno, tozali ko annoncer avec le respect des écritures na kuheshimia miandiko. C'est l'écriture ndezo réunir biso la parole. Ni miandiko ndio natukusanya shie kuneno. Soki la parole ezate. Kama neno haina longwa nayo. Toka na we. Kozala kate mutu sana étiquette église moko. Ushikwe mtu kuna picha moja kanisa moja fulani. Hapana. Zalaka nde na étiquette ya parole. Wewe kwe na picha ya neno. Parce que balobi Dieu a choisi un peuple. Banasema Mungu anachagua taifa. Milieu de nations. Katikati ya mataifa. Qui portera son nom. Ile itabeba njina yake. Donc porte le nom de la parole. Beba njina ya neno. Omema kombo moko boyete. Woshi bebe tu njina moya moya. Biso Dieu l'échelle du ciel. Shie njo ile mungazi ya kumbingu. Biso tozali église Hébron. Shie tuku kanisa Hébron. Biso toza église enlèvement plus près. Shie tuku kanisa unyanyulivu wa karibu. Biso toza église soki église des saints. Shie kanisa watakatifu. Toutes ces choses toza nango na besoin te. Ile bitu atubihitaji. Toza na besoin que la parole prenne place. Neno ibebe fwashi. O biso tokanga motema biso kaka tosangana kaka na oasis. Shie tushofungaka moyo shie patunakutana hapa ka mu oasis. Donc adresse na biso réalité ça avait oasis croisement na SNEL. Jasema anwani yetu ni oasis kukutana na ile barabara ya SNEL. Abenga ngo SNEL. Soko tali na porte wana ya ngambo kote. Kona ngara mulangu le ngambo. Ona batie numero pona kote ya SNEL. Utona banabeba namba baneka ngambo ya SNEL. Ni kufatana na hii ngambo. Iko tena oasis hivi. Donc tozoka na coin oasis SNEL. Ni kusema tuko pa mkutano ya oasis na SNEL. Na lapana kozala kaka na oasis SNEL. Nisha kulapaka mie paka oasis. Hapana. Toza na besoin d'adresse. Shia tuna besoin na anwani. Soki ya wa parole eza sute. Kama paneno ina naki. Natoka. Naki. Natoka. Nazate ona mutu na mesani na ba. Sasa mie tu abundu. Mutu akosala ngani? Mutu atanifanyia nini? Ese mutu akopesa ngamo moyo. Mutu anipatia uzima. Hapana. Nazolanda nde la parole. Unafuata neno.
Il faut faire très attention. Inapasha kuwa ange. Komesana na batu te. Jose kuyuana na bantu Mesana na hapana. parole. Weye yuana na neno. Place bako témoigner parole. Fasha batashuhudia neno. Ah, ce sont mes frères. Ah, ni wanduku. Soki batiki parole. Kaba lacha neno. Ah, en tout cas na tiki bino. Na mimi na miacha. Ozona na mala? Amina. Ah. Donc soki neti bakomi libanda église des saints. Sasa vile banandika nje kanisa ya watakatifu. Na koyebeza église des saints. Mita ni kanisa ya Soki watakatifu. natali la parole qui kama minaangalia sanctifie. neno ile kuna takasa. Exact, parce que Aina un homme intelligent mtu wa akili ayebi alphabet. anaye Ayebi lolenga kimbombo. ko formuler ba mots. Anaenda muna kutunga masemo. Ata démoniaque akokomela yo église des saints. Hata mpepo mchafu atakuandikia kanisa D'ailleurs watakatifu. bato bakomango na bamiro Na bana wana banandika bibumbashi. bazwaka kutu peintre mupagani. Banabebaka tu ule kupakana wa kapenta ni mupagano. Mo kitu kidogo na tena poche. Anabeba kitu kama kama Na komelio église des Njoo na saints. kanisa anakuandikia kanisa watakatifu. Donc soki mutakomi Mupagano. église des saints. Kama utaandika kanisa Eli watakatifu. koloba te Ane d'office. kusema no paka Ekomi pale. église des Yen saints. inakuwa kanisa watakatifu. Non. Hapana. L'enseignement. Mafundisho. Quel enseignement ça? Mafundisho kaniko pale. Soko okoti. Kama ningi. Okuti na kati ya bachantre. Unakuta katikati ya waimbaji. Neti bazana événement. Sasa vile beko na Lokola tozana événement oyo yo. tusha kutayarisha ile Alors, aliko kubwa. Tokoluwe instrument. Inapasha tuite Tozangi vyombo. basiste. Tunashindwa mwenyewe kupika kindani. Timo kaza na kwa saka basiste mefuta futai. Ule kiana ule anapikaka kindana vizuri inapasha kumuripa. Alors monika sorte église wa. Unaona hali ya ile kanisa. Bazui ba memi basiste mupaka. Banamuita ule mpikaji wa kindana mpagano. Ba beti sente. Ule kupika ile Mupagano po ebi ko beta sente bien. Ule Alors na mpagano. yego ayene église po abe. Banamuita jo apiki. Alors ozuka kitoko. Unasikia vizuri. Sont agréables à l'oreille. Ile sauti njema kulisikia. Ndenge bapesa définition la musique ile na classe. balifatiliaka mimbo kumisi. Kunani kwa masomo. La musique na classe. Mwimbo. Alors kukasiki que soit agréable wana ya Washe bapagano. sauti ile mzuri ya wapagano. Ndenzambaza. Ndio ile Mungu weko kwa pana. Ozora na malam. Amen. Avant qu'on louer le Seigneur, Mbele ya kusifu Bwana. il faut quatre mains rouges. Inapasha bila kutambuka Il faut la mbali colonne de nyekundu. Faisal. Inapasha nguzo ya Ozora na moto malam. kuyepo. Amen. Quelqu'un qui n'est pas encore lavé. Mtu ashia oka. Poisa na belle voix. Ndio na sauti murembo. Wasose pour ça l'album. Unaweka pale sasa tutoshe kwa mwimbo. Oyo eza studio. Hii ni studio. Vraiment ba blague eza vraiment. Michezo iko wako. Ozora na malam. Amen. Donc tout ça c'est l'église de sainteté. Hii ene makanisa ya batakatifu Otali ba sœur bazoyemba. unaona badada Tête non voilée. bichwa bila kufunika. Otali bangona ba bijoux. Unaangalia hivi Donc bazolo bakela wangara tuka. banasema Susi na ngeza kana tikala kama muhumbu bakanga lokola ntaba. mie nia yangu ni kwetu paka ni kwe Yango mtumwa botia banifike sa shenete. mbuji njoo banaweka baneka shenete Donc natikala kana neti ntaba moko bakangina baka singa. mbuji mwenye basha kufunga Bazana nkamba besoin za la délivrer. mimi shipende nifunguliwe Atiena pe biloko na matoi. anaweka hivi vya kuyembelela kwa mashikio Parce que ça pona be esclave. kwani ndio ni watumwa Alors atiango wana. anaiweka Azoyemba. eko na imba Yebaka que ce n'est pas l'église de saints. uyasema yana kanisa watakatifu. Ozora na malam. Amina. Ah, il faut yebaka église de saints. Inapaswa Parce que kanisa dans watakatifu. l'église de saints, Kwani sasa kanisa il faut watakatifu ta l'enseignement. angalia mafundisho. Otala lolenge ba ser balati. One vile badada banavoala Ba respecter culte. banaheshimia ibada Bazipi suki na ba. banafunika bichwa yabo Balati d'une manière décente. banavala munamuna ya heshima. Otali ba frère. Unaangalia wanduku Balati neti ba musicien mokili te. abavale sa baimbaji hapa dunia Parce ba musicien mokili. baimbaji hapa dunia Balata kaneti azara posa elamba te. Kangie eko na voila sasa shipenda tangu yenyewe asha kuichukia Nde njoo isha modeli kumula ya mata njoo ile mfano. Donc otali wana. Unaangalia pale Comprendre kaka esa église abafanti. elewa kusema neno ya michezo kanisa bantu wa michezo. Donc otali kaka sorte ta parole ezoteya. Unaangalia neno ile kuna ubiri Ozomona ke bazokoka kofongola écriture te. abana na wezaja kufungula miandiko Oyo bazoloba ba écriture musu ezotelemela. ile beko nasema mamiandiko ingine na basimamia. Comprends que ce n'est pas église de saints. Elewa sana kanisa watakatifu. Ozora na malamu. Amina. Pona nini tolobaka église nga otasa nini? Jwani tunasema kanisa inaonesha nini? Définition église elobi Kufuatilia kanisa banasema appelé hors de. bana baita inje ya. C'est ça définition église. Njoo kufuatilia kanisa. Hein? Eza kombo boyete. Haina njina tu. Donc batu bakozala basangani boye. Batu bato balakusanya hivi Bamibengi église. banarita sasa tu Mais kanisa. nzamba zomona bango église te. Mungu ashibona sasa ni kanisa. Parce que église eza peuple oyo baza babimi batiki monde. Kwani kanisa ni taifa ile inaacha dunia. Omoni neti ombre église. Unaona kimvuri ya kanisa. C'était Israël. Ilikuwa Israeli. Tant balobi quand Israël sorti de Wakati l'Égypte. Israeli Omoni phrase kutoka wana. Misri.
Israël sorti de l'Égypte. Israel anatoka Misri. Donc azaki neti église du Seigneur. Ilikuwa kanisa ya Bwana. Natawana. Kwa ile kipindi. Po akabwani na peuple barbare. Inachana na ile taifa ya watombozi. Donc tamba peuple barbare. Wakati taifa ya watombozi. Eza église mobimba bazalaka na difficulté ya koloba. Ni kanisa mujima inikalaka na tatizo ndio kusema. Obi peuple barbare ça le bo comprendre langage te. Ni kusema ile taifa ya watombozi usaba bashike motei ko kusema kama unaona hoyo. Samba kolobelango. Unaona mobira unasema no. Unaona hii? Ili ko teri sabo. Inafia kuonesha hii. Nyuso zote ebo. Yote kwa mobiri. Ni ebandeli ni suka. Waone ni mwanzo. Message za clarté. Donc nyuso wana eza barbarie. Yote ile ni kuhangaika. Alors la vraie église, mais kanisa kweli eza etiki peuple barbare. Ni ile na chaka na taifa la utombozi. Ozomani eza la. Donc l'enseignement tango eza clarté. Wakati mafundisho ina wazi. Eza neti barbare. Iko tu ni kusema bakusema sema wakubabaika. Alors la vraie église, mais kanisa kweli elongwaka na langage wa. Inatoka kama kusema kwa vile. Ozola na malam? Amen. Quand Israël se séparait d'un peuple barbare. Wakati Israeli achana na taifa la kubabaika. Juda devait son sanctuaire. Yuda anakuya makao yake. Israël fit son domaine. Israeli inakuwa makao yake. Ozola na malam? Amina. Okoje sika. Uningia fasi. Okuti diacre. Unakuta shemasi. Abota ta mwana mokoti. Yasha zalaka ta mtoto. Diacre soko yebisi ezwa Abdias. Shemasi kwa mama sebe Abdias. Azotuno Abdias zaka na Biblia. Ase Abdias ni sheria mu Biblia. Comprendre kake wa. Elewa kusema ule. Parce que diacre fois là na mystère ya ko garder la foi. C'est comme ça. Shemasi inapasha kale na ile huduma ya kuchunga imani. Donc soki biso kama si teite atubiri diacre kote. Shemasi atu anashimama na ubiri. C'est ça l'évangile. Ndio injili. Akoteya. Ataubiri. Pebo adorer la parole. Na minaabudu neno. C'est comme Philippe. Iko sa Philippe. Azaki l'un des diacres. Alikuwa mmoja wa shemasi. C'était l'un des 7. Ni kusema mmoja wa 7. Se mettre à côté ya Samarie. Wakati anashimama ndio kuhubiri Samaria. C'était un diacre. Alikuwa shemasi anaanza kuhubiri. C'est ça la Bible. Ndio Biblia. Uzora na malamu ha? Amina. Mokuti diacre. Unakuta shemasi. Otuni Luka Mathieu. Tafuta Mathayo. Anaanza kumwanzo. Donc c'est que ni kusema wanaweza bavantiri bale na bakubabaika. Uzona na malamu? Amina. Parce que les diaconats, kwani ushemasi bazana tendance ale bale balizi garder le mystère de la foi. Inapasha bayue kulinda siri ya imani. Mystère de la foi c'est l'enseignement. Siri ya imani ni mafundisho. Kuichunga mafundisho. C'est très utile. Ni ya faida sana. Est-ce que na malamu? Unafuata vizuri. Okuta taliba ancien. Unakuta wazee. Otaliba ancien bazawana. Wazee bako pale. Alors ils ont un pasteur, on va un pasteur responsable. Kuko mchungaji mwenye madaraka. Il y a un ancienneté. Alors ancien peu bazawana. Na bazebe. Mais il y a un pasteur de l'église. Yeye ko mchungaji wa kanisa. Le visionnaire. Mwenye onyo. Bible ebisi Timothée. Biblia inaambia Timothée. Yo za ministre. Wewe uko waziri. Mais natiki yo Efeso. Mimi nakuta katika Efeso. Pona nini? Jua nini? O remplir biloko oyo etikali pwesa la régler. Utimize bintu bile binapasha kuongoziwa. Ozona na malamu? Amina. Alobi boye. Anasema hivi. Tanga zo talisa. Wakati unaonesha. Alobi que si s'y trouve. Kama kuna kutana. Mutazo aspirer na kieveshe. Mtu anatamania kizee, akwe mzee. Pasteur de l'église locale. Jua anapenda kuwa mchungaji wa kanisa pa nafasi. Bapesi ba condition. Anapatia makanuni. Et pas ya titi pa alobi. Kwa Tito pia anasema. Donc alinga hotelisa Timothée nini? Ataka kumwambia Timothée nini? Alinga hotelisa Timothée ke ilipasha muoneshe. Tangu na tiki yo Efeso. Vile mnakuacha kwa Efeso. Elingo lobate Efeso komi borna yo. Aipasha Efeso na kuwa kintu yako. Sasa alinga ko expliquer. Ndio nataka kumwambia. Timothée. Mwambie Timothée. Tala soko za na église. Kama uko kanisa. Kotiaka radicalité ke église eza ya yo. Washe kama wazo asema inakuya soko yako mhubiri. Ozawana. Uko pale. Po jusqu'à omona ba ancien. One bazee oui. Omoni ne église one to sa. Wala kanisa vituko. Mutako kamba kango. Ula taiongoza. Eza ancien. Ni mzee. C'est ça la Bible. Ndio Biblia. Ancien il faut bana na yo. Mzee napasha batoto. Baza na bon témoignage. Bakana ushuhuda mzuri. Soko zane ba fille. Kama nafaa baza la vierge. Bakola bien. Badikira bakome vizuri. Ozola na malamu? Amina. Tokotenda mama ba memi bango na bopu. Mama banenda nabo ku hospital. Ndengo yo zokolisa bana. Sa vile na bakomesha batoto bali. Baza na condition ya bien. Bakale mu ali muzuri. Nde tokopeso église. Ndio tokabira kanisa.
ou bien eza borna yo ao ni soko yako kitamba yako prepare pour enfer hapana mna itasha ndio mwende mungena avec kolobor na kitamba yako. Et Bible le baki si s'y trouve Biblia inasema kama muko sokaza kama eko donc ba ese Timothée kochaka pona kochate wewe usheke kweka osomona amen kochaka pona kochate wewe usheke kweka oyo aza pasteur responsable de l'église huyu ni mchungaji wenye madaraka wa kanisa kochaka pona kochate usheke kweka verifie bana angalia mbele batoto verifie mwasi angalia bibi yake osola na malamu amen tala enseignement angalia mafundisho oyo mobala zote ile bwana iko na ubiri alors tiens mena wewe sasa umweke eza jeté haina kazi kwepesi eza jeté na enseignement mafundisho oko ma pasteur responsable ukwe mchungaji mwenye madaraka dana mafundisho jeté haina michezo nasema solo Naambia ubieza la borna yo au kale kitamba yako yako assemblée na bino unafahamu mkutano yenu na kolobor na mwenye kitamba voyage na faire ile mwendo lingena petit à petit pole pole mko nenda ngena kolobor inakuya c'est ce qu'on appelle l'église la parole baleta kanisa neno c'est ça joyo on regarde vraiment l'enseignement banangara mafundisho et batali témoignage banangara ushuda batali sur témoignage ya au milieu sika ozali na ushuda ya fasi yenye ushakuikala c'est ça la parole et puis Paul a dit Timothée na Paulo anambia Timothée sokaza te kama eko wako kama shida non tous les ministres bosa musala nzambe mtakuwa tupaka waziri wote mwafanye kazi ya Mungu c'est ça la vraie église ndio kanisa ya ukweli maintenant siko bando tambolo luka vraie église sasa waanze kutembea na kanisa ya ukweli yango moni esengaka oza motei ndio pale naomba kwa kumhubiri batela bana no malamu chunga batoto yako mzuri batela bango na nzela nzambe bien ubachunge munjia ya Mungu vizuri kamba bango na témoignage ya malamu bongoze mushuda mzuri ozo inspire na diakona unatamania bushemasi batela bana no meme ya basi malamu batoto yako bana mke ubachunge vizuri ozo na malamu amina batela ya mibali pe bien banaume pia ubachunge vizuri parce que c'est la parole kwani ni neno Yesu zola na malamu unafuata vizuri parce que l'église kwani kanisa il faut être la modèle parfaite inapaswa kuwa mfano ya kueneana donc une référence que les gens bazolanda ile kusema no ni mfano ile bantu beko nafuata oyo eza na légèreté te ile aina na ya wepesi eza na makambo oyo eza conforme na parole iko na mambo ile inambatana na neno c'est ça l'enseignement ndio mafundisho ozola na malamu amen et c'est sende na solo bakezate ukomi église de sende ana utakatifu vile sana takatifu na ndika na kanisa takatifu hapa l'enseignement mafundisho l'ordre dans l'église usawa ndani ya kanisa et voilà pourquoi ndio maana oni le peuple du Seigneur taifa ya Bwana doivent aspirer na oeza parfaite inapasha batamanie bile vya kueneana il faut pas aspirer bayatamanie na oeza parfaite ile ya kueneana c'est très important iko ya faida sana uzola na malamu amina donc tango nazakoteya nedi nazakoteya quelque part sawa wakati mnaanza kuhubiri fashi moja toujours na kati ya église de Sekaka makanisa paka watakatifu na yebisaki bango abike na bambia kusema jusque là na église de Sengana na moni ancienneté hapa ti makanisa takatifu mishaona mzee alors bao baza kompe batato bateyanga parole usa baba bale benye bari ni ubiri ya mimi na pembeni banita melo pembeni bongo bisu sasa bashia una tona tuje sasa bazaba nako problème na ngai mambo yangu critère ndio kusema makanuni ya nazali kamba Kongo te mishira na mambo ya Mkongo uzonda nazali kamba Kongo te na mambo ya Mkongo nazali kamba critère mambo ya makanuni totinda bamama bakende ko bamema bana no basi bakena bango ba batala ndenge bazali yo déclaration bene nabo kubaminganga balete ushuda unaona batoto banamuke muna bachunga na muna gani parce que balobi ba garder pe baza na via parole bakwe na maisha neno baza la accuser na impudicité te bashikwe na mahabari mubaya ya usharati après moté yo za la capable yako réfuter les contradicteurs na we mubiri ukuye na uwezaji ya kupingana na bantu kupingana na neno ba contradicteur munoko dans la ville ukwe na uwezaji ya kufunga kinwa ya bale bako mu makosa nana ebisi bakulu ndani ya neno nana moni ancienneté miase mie shaona ta mzee alors bona baba benga areti ke kiala za kanete orgueil te kiala za humble asenduko kiala na kasa wa kiburi hapana alinga ke écriture makasi anapendaka miandiko sana
alingaka écriture makasi anapendaka miandiko sana parce que loko wana nde kotinda ke yani kitu kile kitafanya kusema mama batela bana ne malamu mama achunge batoto yake mzuri papa batela pe bana ne achunge malamu batoto yake mzuri ayeba ke ayua kusema lobi na ko aspirer ne loko boye kesho mitoza kutamania kitu fulani metala ndenge écriture lobi ndenge contrôle kozala pona koma angara vile batafuata mu batoto bayue njoo ni kwe kile niko esozola na malamu amina maintenant zwa nyonso ba critère nyonso na Tite beba sa makanuni yote katika Tito oyo eza pe na 1 Timothée 3 na ile kwa Timothée 1 sura 3 Tite chapitre 1 banda partir verset 5 Tito 1 timu kushuka tena 5 zwa maintenant ba critère wana beba sasa ile makanuni zwango maintenant banda koluka sasa wanza kutafuta balobi ancien azala akizie te na makambo ya gain sordide banasema musée oh shemasi basho muchonge kutama ya bintu wewe tama ya aya donc bakuta ete ke mbongo moko ezaki église alia makuta moya hivi ayari bakuta ete ka détourner loko moko sasa makuta moya hivi ye ashikuyonesha wazi ba condition ina makanuni osola na mala amen Est-ce que c'est ça la Bible? Ndio Biblia. Ukosale loko te pona Congo. Hautafanya kitu jo ya Mkongo. Sala po eza écrit na Bible. Wewe ifanye jo inaandika katika Biblia. Amina. Le coup les inconditionnels. Ça vile kwa makanuni. S'il se trouve. Kama muko. Dosoka zate. Kama shina yako. Pour évoluer. Tuendelee. Bote avec respect du Seigneur. Kuhubiri na heshima ya neno la Bwana. Bosale la Nzambe. Mutumikie Mungu. Soki Nzambe akosungaka moko akoyaka sima. Kama Mungu anasaidia moyo kwa baadaye. Na ule atachunga bato yake pia bazuri. Ah, combien responsable. Anakuya mwenye madaraka ya kanisa. C'est ça. C'est ça la parole. Ndio neno. Ndio yakate qu'il faut faire très attention. Biso ndio bandaki boro. Shie ndio tulianzaka ibo. Alors biso nde. Shie ndio benyewe. Bale ni michezo. Oyebi Unajua? André ndate yaki Pierre. André ndio alihubiri Petro. Ndio Yohana. Na livre à Jean. Na kitabu cha Yohana. Balobi jour yo. Le Seigneur alobaki. Siku ile Bwana alisema. Voici l'agneau de Dieu. Muone mwana wa kondoo. Les deux disciples l'entendirent. Bale banafunzi wale bakamsikia. Et suivirent Jésus. Na bakamfuata Yesu. Moko na bango komboneza ki André. Moya njira kilikuwa André. Uzona na malam? Amina. André nde aibisaki Pierre alenteke. André ndio anambia Petro asema. Il y a un Messie. Kuko Masia. Uzona nda? Amina. C'est ça Jean ndinga zo explique. Ndio vile Yohana kuna fatiria. Après baibisi Philippe. Na balambia Filipo. Lolenge balobaki ba makambo nzambe. Sasa vile banaanza kusema mambo ya Mungu. Nathanael. Balambia na Nathanael. Na Philippe anambia Nathanael. Amen. Maintenant na ordre akopesa responsabilité. Sasa Musa wa kupatia madaraka. Nzamba atalita lobiki Andra yaki avant. Mungu ashangaza sema Andrea alikuwa wa kwanza. Maibisi Pierre. Anaambia Petro. Je te donne les clés. Mimi nakaburia mfungulo ya royaume. Ya ufalme. Ozona na malam? Amina. Il était le signe pour nous fongola le ciel pour toute l'église du Seigneur. Ilikuwa alama ya fungule mbingo njo ya kanisa mzima. Après il y a Jean 21. Na Yohana 11. Pierre même dit Petro unanipenda? Paix mes agneaux. Wewe chunga kondoo yangu. Andrea le biteke vieux. Andrea sikosema no. Ndenge ni nozotika ngangande na kinako ibisema kama. Sami unanisabu mimi nenda kumkokota. Hapana. Samba pesi responsabilité. Mungu anamkabia madaraka na Petro. Alors biloko wanda da ibisaka batang bayene nga basawa na solo bango. Bintu hivi wakati na miaka wakubwa yangu wakati. Bio limolo bani. Tena lingana lo écriture. Na kusema mimi nataka kusema miandiko. Na solo bande écriture. Ni unasema miandiko. Kaka écriture. Ni paka miandiko. Donc kozalaka tse wana ke. Woshikwe pala kusema. Na yaka avana boro. Mimi nilikuwa wa kwanza mwa kanisa. Hapana. Ozola na malamu ha? Net exemple. Nabe mfano. Pasteur Jacques na apôtre Israël balobike toyaki avana boro. Nikusema mchungaji Jacques na apôtre. Na zune te panga na exemple clair. Yeto mifano tunataka wazi na yaki avana boro. Te bagoza idea wana te. Hapana mshikone ile. Samba gosi c'était un autre na kati. Mungu atafufula mwingine katikati yenu. Oyo pe un jour agoza. Ule siku atosa kwa mzee wa kanisa. Ozola ndenge salaka. C'est ça la Bible. Ndio Biblia. Yango moni ba problème ça. Ndio na mama monikalaka hapa. Angalia. Wone za efri na yo. Ile ni kazi ya. Basi ngaba tuluwe. Banataka kunyang'anya. Usumuna te. Wewe ulione au fungule macho. Wone za makambo za entre papa na mama na ndako. Mambo ya kupitikana kwa nyumba baba na mama. Mais yo usale forte. Mimi nakuona tu baridi baridi. Yango nde vina. Ya muka jo mwanaume ndio maisha yetu hii. Akanisike. Anaya kusema. Esale vipo. Inafanshia njoo. Kwa familia yake. Njoo ya jamaa yake.
C'est ça ma sorte d'église so. Joe ile mansoko yote makanisa munaona. Yana zuri ngakibuza la ndenge wana Joe te. tena mushukwe vile. Eza la ba mama. Ikwa ba mama. Eza la ba papa. Ba baba. Boye ba que l'œuvre du Seigneur. Moyese ni kazi ya Bwana. C'est le Seigneur qui fait grâce. Ni Bwana ndio anajazia neema. C'est le Seigneur ndiye azokuhonorer sa parole. Ni Bwana ndio kunaheshimishisha neno C'est yake. le Seigneur ndiye azotémoigner la Bwana ndio vérité. kunashuhudia ukweli. C'est le Seigneur ndiye donc tombolande le Seigneur. Wewe nyanyua paka Bwana. Na ngambo na yo loba. Na ngambo yako sema. Seigneur, Bwana. sunganga ina accomplir ma mission. Unisaidie nitimize kazi yangu. Na mobimba na ngana ko kisala la mission. Na buzima bwangu nitimize On a kazi yangu. zote l'église du Saint ya Bible. Ile nuna miambia ni kanisa. Na zolo de l'église du Saint au Congo te. Mishi sema kanisa watakatifu. Parce que vous avez l'église du Saint na Chine. Kwani kuko kanisa takatifu kushini. Eza lokola ACK. ACK Lubumbashi. ACK Lubumbashi kwako. Vraiment baza baventurier. Bale de baventurier. Assemblée chrétienne de Kinshasa Lubumbashi. Assemblée chrétienne de Kinshasa mais à Lubumbashi. ACK Zambie za. Ya Zambie kwako. Assemblée chrétienne de Kinshasa. Mais Zambie. Mais comme Zambie. Baventurier. Ma aventure pas ma aventure. Tango eza na Kinshasa eza la Assemblée chrétienne de Kinshasa. Et comme Lubumbashi, eza l'Assemblée chrétienne de Lubumbashi. Eza la ta ACL. Yo ni paka mais le problème est nini? Problème ni nini? Eza ya bor ya ni bor ya muntu moya hivi. Inapaswa baidentifier. Kolobor. Azobuya kombo échanger. Asipende mabadilishe. Ozomona? Amen. Alors ba kolobor pe bazalaka wana mabita mabitamba yabo kama bena fakazi azana souci eko na huzuni ke boro wana etika la famille yele kitamba kibakia kia jamaa yake omone tinzambe entre guillemets nzambe malamu no c'est vile nzambe malamu Mungu mwema tango aidina bali ya kei pale oui aidina bali ya kei pale ule anakufa msimamizi alors moi si akomi bibi anakuya bor na bisu aseni kintu yetu na mwana pe akomi mtoto naye bor na bisu kintu ketu. Alors ba mususu pe ba kei na ngambo na ba bingine nabo baenda ngambo yabo sikatende pe même sikatende ne paka vile bor na bisu kintu ketu betel pe même betel paka vile bazui batomboli balobe bananyanyua amibenga kaimako réserve de l'éternel aibitika zo mikomisa adversaire anasema eko akiba ya Bwana anaweza hata kupingana na Yesu. Réserve de l'éternel c'était David ni Daudi omoni tangu Samuel yako kotia mafuta. Unaona wakati Samuel alikuwa alikuwa kupakala mafuta. Aye wana poazwa. Anakuja abebe mungu. Mais tangu ba présenter bana. Wakati banamuonesha batoto. Asa alingatia mafuta likolo le Seigneur le billet. Anataka kumwangia mkubwa. Bwana sana ule. Sasa ngana talaka o mtamtalaka. Asa mie mancho yangu yangalia yake muntu vile muntu naenda angalia hata. Tia yotuna. Anakuuliza baba yake. Samuel. Isai. Est-ce que asema aba njoo baba batoto yako ndemena ndio sasa Isai nakumbuka saa ezana moko azana kuko kale kaloko yako na la présenter kia bosa na ki wakati alibonesha il était azaki réserve alikuwa jo kusema hilo Bwana alichunga Daudi usona na malamu amina do batu bazo ba titre batu banabeba macheo bazo bi ba adversaire nzambe Jose bana toka bakupingana na Mungu usona na malamu amen donc pona nini juu ya nini souci na bango uzuni yabo eloko ezala nde ya bango hii kintu ni ketu kitamba yetu akina cha Mungu et c'est ce que on partout ndio unaona fashi yote et na rencontre na bango batei na makutano bana ubiri batei wana basolo la bado ubiri bana faire un effort hein basolo radikaza sala partout mo tombola kama mwasi na yo fanya yote bibi na tombola ka bebana na yo bango ne bakotika na Eve ni bonde batabakia na kazi hein. Dans toutes ces choses ce n'est pas la parole. Hii bintu biote ina neno. Donc oh nyo sona tamboli pa nini? Hiyo tena temejo ali. Boye église de saints. Njoo yue kanisa watakatifu. Usona na malamu ha? Amina. Église de saints za kombote. Kanisa watakatifu aina jina. L'enseignement. Ni mafundisho. Otali sorta banzembo ezo embaraku. Unangara hali ya mimbo yenyewe. Otali sorta banzembo mimbo tu sorti ka banzembo ezo unangara hali ya mimbo ile parce que bakantika siwenza kwani mimbo ya Sioni iko hako oyo balobelaki ba Israelite ile baliambia wa Israeli tangu bafandaki pembe na fleuve de Babylone wakati walika pamoja na bahari ya Babylone nous demander ase watu wanaanza kutuliza les cantiques de Sion mimbo ya Sioni
osona na man Amen. balobi yembele biso na nous cantique Sion bango moko balobi comment chanterions namuna gani tutaimba ile dans nyimbo une terre étrangère mulongo wa kigeni baimba quand quand est dans le pays banaimbia wakati ko mumuji ce sont les rachetés qui chantent ni wale wa parce que wachakuliwa terre étrangère ils sont en esclavagisme mulongo wa kigeni wakati ufungwa comment chanterions namuna gani tutaimba au côté église uningia kanisa oyoki kulumuka bazoki pasula lola pasula otorika kaniki bazoki una kanisa otorika kaniki bazobi Una hapa vile vile makamnusu baosala mambo yote ata bakomi église de saint hata baje kanisa watakatifu eza église de sainteté haina watakatifu otali basimbi bombe unangana banabeba babombarde bademo base baba asema bango nyonso beba moto est-ce que balobaki ke demo akokima soko lebi bu banasema no pepo itakimbia ndio nabeba moto vous chasserez les démons au nom de Jésus mutafukusha mpepo mudina la Yesu mena simba bombe beba bombe simba bombe oui bebe ale tokei prépare-toi tokei twende ale bombe ale si wana mutindo sobini ndio mtu akasike zamba osepela anasema Mungu anafurahi otali pe ba clip yango mitu polele unaangalia baimbaji bicho wazi ozora na malam otali bayembi unaangalia baimbaji wana bakomi ba vedette bale unaangalia tu muvario tu banakuwa ba star tala bachi ba choko angalia basha kutakata donc atie choko bayika choko donc anatakata kwa soki ciment kama tuyasema no anapakalaka basi msuma pakola ma ciment bingine nabo ni ciment asangisi na ciment anachangisha ndio Pona nini anatakata asa vedette yeah ashukwa ne star bakomi église de saint kanisa watakatifu ke eza église de saint ana kanisa watakatifu kosano erreur de église de saint usifanye ile nkosa ana kanisa watakatifu ozona na malam amen toutes ces choses bile bitu byote on nazotalisa yo ke hivi nakuonesha kusema kota l'église de saint na non église de saint ushangalie kunjina regarde quel enseignement angalia mafundisho ezona na malam amen quand tu regardes l'enseignement wakati unaangalia mafundisho nde meno ko comprendre que sasa non utelewa kusema sasa ça ce lieu-ci na kozala vraiment sanctifié hii fasi mimi na mimi tatakasiwa dans ce lieu soki nasoka la ile parole fasi kama nashikia neno naza vraiment sanctifié niko kutakasiwa la vraie parole est annoncée neno ya ukweli iko ya la vraie kutangazia parole est prêchée neno banahubiri ya kweli alors nde nakolobaki oui ndio oui utasema kweli je suis dans l'église de saint niko ndani ya kanisa watakatifu ozona na malam amen que le seigneur apambola yo Bwana kubariki parce que nazoyebisa yo kwa nini nakwambia kozwa mayele mingi ndio beba akili mingi oyebaka kotala oyo eza église ya nzambe to uyasema église ya hii bato ni kanisa ya Mungu bia ya bantu eza na ntina makasi iko na faida sana alors tozokota vraiment na kati enseignement na tuningia biso sasa mafundisho yetu tout ceci eza pour instruction na yo aussi yote ndio ya kukujenga oyebaka ndenge la parole de Dieu ezali uye vile neno la Mungu iko alors tozotalisa d'abord tuko naonesha mbele que toparlaki par la grâce de Dieu tulisemea kupitia neema ya Bwana sur le ciel pa mbingu totalisaki que tulionyesha kusema il y a le ciel kuko mbingu oyo eza aussi cieux de cieux ile ko mbingu ya mbingu eza babenga yango aussi cieux banaita pia mbingu eza avant la création mbele ya umbile oyo mpe eza na création na ile ko ndani ya na umbile deuxième jour ya siku ya pili babenga yango mpe cieux banaitaka pia mbingu ou ciel aussi udie mbingu ozola na malamu amina mais il faut yeba que uya kusema eza na oyo eza avant la création kuko ile ko mbele ya umbile et puis eza na oyo eza dans la na ile ko création ndani ya umbile eloko fo simba nde yango ndio mambo ya kubamba yango toavansaki na ndio tuliendelea mpona kotalisa boye ndio ke kuonesha kusema ntango tozolobela mpe sur le ciel d'or wakati tunasemea ndio ya mbingu ya dhahabu totalisaki dans la construction que Salomon avait fait tulionyesha mu majengo ile Solomoni na kati ya alifanya construction Salomon asalaki katikati ya majengo ile Solomoni na alifanya becriture tozwi mu miandiko tulisema tomoniki na 1 roi chapitre 6 au verset tuliona 2 Wafalme wa kwanza sura ya 6 mstari ya pili Salomon Salomoni asalaki la maison de l'éternel alijenga nyumba ya Bwana donc nyonso ebengamaka d'abord la maison de l'éternel yote inaitwa nyumba ya Bwana balobi eza na 60 coudées de longueur banasema iko na kude 60 eza na 20 coudées à na largeur 20 kude ya ufupi eza na 30 coudées à hauteur na iko na 30 kude ya uketo maintenant totalaki na verset 7 na tuliona musura ya 7 il y a 1 roi chapitre 6 ya Wafalme wa kwanza sura ya 6 kuna balobi kule banasema ntango bazalaki koconstruire
le temple dans la maison de Dieu, wakati wanaanza kujenga nyumba ya Bwana, ezalaki construit ilijengewa na ba pierre bien taillée. Ilikuwa na mawe ile ya kuchongola. Makelele ezalaki ata mukete na hata makelele moya wakati wanaanza kujenga. Ata martote. Ata marto bakupike. Eloko moko te ezalaki kole. Hakuna kintu hata kiuma kimoja kinaanza kulia. La ezalaki kotalisa biso. Ile inaanza kuonesha qu'en réalité kwa ukweli que sengeli na comprendre. Inapasha uelewe que ya kusema la chose est très importante. Ile kwa faida que la pierre ezalaki la pierre parfaite. Lijua ilikuwa lijua ya kueneana. Donc la pierre parfaite lijua ya kueneana qui montre la parole dans sa perfection. Inaonesha neno mkamilifu yayo. Totalaki le verset 9. Na tulionesha msura ya 9. Wezo ya kotalisa biso encore. Ile inatonesha pia. Ce verset ile sheria biso que inatonesha kusema azwaki ba bois de cèdre. Alibeba ile miti ya cèdre. Atie azipi mabanga. Anafunika mawe. Donc cèdre nde bombaki mabanga nyonso. Ni cèdre ndio lifunika ile majiwe yote. Alobi batie pe cèdre na plafond. Balabeba tira mu plafond bareka cèdre. Mais na tie batiaki cypre. Na chini bareka cypre. Maintenant tozoki écriture moko. Tulibeba miandiko. Oyo esengeli esunga biso. Ile inapaswa kutusaidia. Parce que lelo na kozongela petit à petit sur loboko oyo ezali na se ya baela basheribe. Leo mitasemea kwa mukono ile ko chini ya mabao ya wakerubi. Parce que zaka kana parole tozote. Kwani iko paka ndani ya neno yetu kuna ubiri. Le Seigneur ndapesi biso par sa grâce. Bwana ndio alitupatia kunema yake. Yoka tangu tozu le verset 16. Shikia pa tunabeba 16. Il y a 1 roi 6. Wafalme wa kwanza sura 6. Il revêtit des planches de cèdre. Alivika ile mambao ya cèdre. Les 20 coudées. Ya 20 coudées. Du fond de la maison. Katika ndani ya nyumba. Depuis le sol. Kuanzia pa bulongo. Jusqu'au haut. Tina kubibumbazi. Ya bibumbazi. Et il réserva cet espace. Na kalinda ile fasi. Pour en faire le sanctuaire. Jua kufanya makao. Le lieu très saint. Mali takatifu. Donc le très saint. Ya kusema mali takatifu. Ezalaki na 20 coudées. Ilikuwa na 20 coudées. Ozona na malam. Amina. Mais totali le verset 17. Tunangara sura 17. Les 40 coudées. Ile 40 coudées. Sur les devants. Ile ya kumbele. Former la maison. Ilitunga nyumba. C'est-à-dire. Ni kusema. Les temples. Hekalu. Ozoka langage bapesi. Amina. Unashika kusema kule masema. Balobaki d'abord na bande verset 2. Banaanza mstari ya pili. La maison de Dieu selemeki na 60 coudées. Nyumba ya Mungu ilijengewa na 60 coudées. Mais bakati 20 coudées. 20 coudées. Pona babengi sanctuaire. Jole banaita makao. Alors baibisi ngana yo. Na baniambia wewe na mimi. 40 coudées restants. Ile 40 coudées kubakia. C'est ça la maison de Dieu. Ndio nyumba ya Bwana. C'est ça le temple. Ndio hekalu. Ozone balobi hein? Amen. Donc 20 coudées. Nous c'est 20 coudées. C'est ça en réalité. Kwa ukweli. Le sanctuaire. Makao. Mais pourquoi c'est 20? Jua nini le 20? Oko remarquer que nazolongola ba zero te. Utatambua kusema no biviringo atutoshe. Parce que soki natuni ba pote. Kwani mimi nauliza watume? Ba pote bakolobake. Watume watasema. Le Seigneur apesaki biso parole ya kolongola ka ba zero te. Bwana situpacha neno shikutosha ile mabiviringo. Ozona na malam? Amen. Écriture nyonso kozwa. Miandiko totabeba. Ezala na Rome 13. Iko kwa Roma 13. Tangu bazo cité. Wakati beko nataya. Makambo o etali commandement de Dieu. Mambo ile kunaangalia amri ya Mungu. Basitande ba commandement o ezali lié entre les frères. Barisema ile amri isha kuambatana wa nduku. Donc balobelaki amour fraternel. Basema amour mapendo ya kibaba. Ezalaka aussi iko pia na portion ya amour divine. Inawaka sehemu ya mapendo ya Mungu. Divin. Mungu. Donc tala awa. Angalia. Nazui verset 9. Ya Rome 13. Wa Roma 13. Oza na difficulté d'écriture te. Ndio shikwe na tatizo. En effet. Kwa hivi le commandement tu ne commettras point d'adultère. Maamri ya hautatenda kisharati c'est par rapport ya batu. Ni kufatana na muntu. Tu ne tueras point. Hautaua. Tu ne déroberas point. Hautaiba. Tu ne convoiteras point. Hautatamania. Et ce qui lui peut encore y avoir. Kwa wale weko na leta ushuda. Se résume dans cette parole. Iko paka ndani ya hii neno. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Utapenda jirani wako sawa mwenyewe. Oyo balobelaki portion. Ile balisema sehemu ya commandement entre bino batu. Sehemu ya amri ya shie bantu. Ozola na malamu ha? Amina. Mais nakata commandement. Katika amri. Eza na ba commandement olobike il y aura qu'un seul Dieu devant ma face. Kuko amri ile barase kuko paka Mungu mwenyewe atakuwa mbele yangu, Mungu wewe moya. Est-ce que vous avez compris malamu? Amen. Oya lobi entre vous. Yeye anasema katikati ya watu.
po eza na kata commandement. Njoo katika amri. Les 10 commandements ezaka résumé en 2. Amri 10 banaikataka mu vipande viwili. C'est ça Marc chapitre 12. Njoo Marko 12. Parce que loko neso fosa na bargima ya Biblia. Kintu kyote napasha kuya na usingi ya Biblia. Place nyonso gozo et les 10 commandements eza na kata commandement moko. Yasema amri 10 iko mu amri toujours par rapport ya vous les frères. Batameambia paka sema neno katika hata katika Yohana. Akolobaka entre vous. Asikatikati aimez-vous. Mupendane. Na Jean lobaki pene wana aimez-vous. Mu Yohana alisema mupendane. Les uns les autres. Na yango besoin accomplir tous les commandements. Ndio ile natimiza amri yote. Là il a parlé na commandement par rapport au commandement fraternel. Ile anaangalia mbele ya kibubaba. Marc 12. Marko 12. À partir du verset 28. Tuanze 28. Na keiti na verset 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voilà na komi na verset 29. Il y a Marc 12. Voici les premiers. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième mot, on est Romains 13 élevé là. Parce qu'il faut respecter la Bible. Écriture du Seigneur. La parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Hakuna amri ingine mkubwa kupitia hii mbili. Donc batiango na boyike na pluriel. Banaweka kubu mingi. Donc dans les 10 commandements on présente 2. Muamri 10 banaonesha mbili. Donc il faut tango solo ba kamazambo lo bango proprement. Kama unasema mambo ya Mungu, musafi na. Alors tant que tu un peu sur le chiffre 20. Wakati unasema kwa amri 12. Na oeza go sala sanctuaire. Ile inaanza fa makao. Il faut ko yeba d'abord. Uya kuyua kusema. Simanga malam. Unifati. Sanctuaire ne babenga ki yango très saint. Makao ndio le balita sema mali takatifu. Ezalaki neti ndaku moko. Ilikuwa sa nyumba moja. Eza na 60 kude. Iko na 60 kude. Bakati parti moko babenga yango sanctuaire. Banakata kipande kimoja banaita makao. 20 coudées. Il y a 20 coudées. Maintenant 40 coudées. Sasa hii 40 coudées. Ye babenga yango temple. Banaita hekalu. Natali saki binobo. Nili nionyesha hivi. Salomon tangaza ko sale loko wana. Salomon wakati anaanza kujenga kile kitu. Il expliquait quelque chose. Anaanza kufuatilia kitu. Eloko nini Salomon azaki ku expliquer? Nini ile Salomon anaanza kufuatilia? Sanctuaire azalaki ko sala. Makao yanaanza kufanya. Eza esika souverain sacrificateur. Ni fashi mkuani mkubwa. Akotaka mbala moko. Mara moja kwa mwaka. Donc na lieu très saint. Mali takatifu. Ozona na malam? Amina. Yango nde écriture ya Levitique 16. Njo miandiko ya Walawi 16. Eza na tina bolanda malamu po bobenga mibokolo. Iko na faida inafuata mfuate bizuri kwani mnitia mkomee. Dans Levitique 16. Walawi 16. Otangi yango. Unaisoma. Verset 2 d'abord. Tunaanza mstari ya pili. L'Éternel, je lis au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile. Donc sanctuaire ne yango ndepe tangu Salomon tongaki parti wana 20 kude wana nda benga sanctuaire. Makao hii ni ile wakati Salomon na yari jenga bebe kipande cha 20 kude. Le lieu très saint. Yango nezaki comme sanctuaire. Na ndani ya hekalu mali takatifu sana ndio baliita makao. Parce que le lieu saint, kwani mali takatifu kokota chaque jour. Banaanza kuingia fasi siku yote yote. Bazalaki kopesa chandelier au soir. Banaanza kuhakisha nani tala umangalibi. Bazalaki kopema chandelier le matin. Banabeba tena usubuhi banaibeba. Bazalaki ko changer ba pain de proposition chaque sabbat. Banaanza kubadilisha mikate yote pa meza kitu yote ya sabato. Bazalaki ko offrir les encens
l'encens likolo na hôtel d'or ezalaki na lieu saint. Banaanza kuweka uvumba yulu ya madhabahu ile ilikuwa mali takatifu. Mais wana bazokota na très saint. Abakwanza kuingia mali takatifu sana na très saint. Mali takatifu sana. Bazalaika komona ngo une seule fois. Banaanza kuona paka mara kwanza kumwaka. Mtu moko kanda sa komona ngo. Ni mtu moja ndio anaanza kuona. Aruna. Tosoka na malam? Amina. Yenda za okota na sanctuaire. Yenda anaanza kuingia kumakao. Mbala moko nane. Mara moya kumwaka. Po akende kosopa makila. Jenda kamwanga damu. Oyo ekozala pona nemo bimba. Ile itakuwa jua mwaka mzima. Donc eko couvrir anemo bimba pona pardon ya ne. Itafunika uruma ya mwaka mzima. Yango moni Jésus Christ. Ndio maana Yesu Kristo. Tangu aye. Wakati anakuja. Il fallait que proclamer une année à grâce. Ilipasha atangaze paka mwaka moya neema. Ozona na madame? Amina. Parce qu'en réalité, kwani kwa ukweli, les souverains sacrificateurs, mkwani kubwa, entre une fois na l'an, mara moya kumwaka, ndazala ka service wana. Ndio anaanza ile kazi. Wekangane mobimba. Ndio ifunge mwaka mzima. Yango moni Jésus Christ a proclamé une année de grâce. Alitangaza mwaka moja ya neema. Même pour la biso église. Hata si ndio kanisa. Une année de grâce. Mwaka ya neema. Ba Israeli to bagoye kondima après enlèvement na biso. Israeli unataka kuamini kisha kunyanyuliwa. Parce que ba prophète basa na kati na biso ba kozala pas enlevé. Kwani wanabii wale wakatoka katikati yetu watanyanyuliwa pia. Mais ba opi bagoye kondima après enlèvement na biso. Wataminiwa kisha kunyanyuliwa. Basa toujours na kati ina ne grâce. Bako paka mwaka moja neema. Amina. Na malam? Amina. Ba oyo bakosekwa na Apocalypse 20 watafufuka katika Ufunuo makumi mbili. Avant millennium ebanda. Mbele ya millennium ya. Bazaka na kati ya une année de grâce. Bako paka mwaka moja ya neema. Est-ce que na malam? Amina. C'est ça la parole de Dieu. Ndio neno la Mungu. Donc yango moni souverain sacrificateur za kota une fois à l'an. Uliona mkwani mkubwa anaanza kwenye mara moja kumwaka. Ndeto tangi nanu awo. Ndio tulisoma mbele hapo. L'Éternel dit à Moïse. Wa milele akaambia Musa. Na verset 2. Parle à ton frère Aaron. Ambia ndugu yako Aruna. Afin qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires. Ashaanze kuingia wakati yote ndani ya au-dedans du voile. Katikati ya pazira. Devant le propitiatoire. Mbele ya kifiniko. Qui est sur l'arche. Ile kiko yule ya sanduku. De peur qu'il ne meure. Kwa hivyo ashikufe. Car j'apparaîtrai dans la nuée. Kwani mitaonekanika katika liwingo. Sur le propitiatoire. Katika kifiniko. Soko continue sa lecture nous sur Lévitique 16. Kama unasoma yote ile Walawi 16. Okomana kaza kota une seule fois l'an. Tozo kona sala kuingia mara moja kwa mwaka. Tozo yande kotanga ngo na Hébreux chapitre 9. Tunao kuisomea katika Waebrania 9. Que Dieu m'aide. Mungu anisaidie. Na kwa koloba lolenge ya lingi na tinete yo comprendre. Niseme vile yanapenda jo uelewe. Parce que la parole appartient à Dieu seul. Kwani neno ni ya Mungu peke yake. Yenda za notre enseignant. Yeye ndio mwalimu. Dans cette alliance. Katika hii agano. Yango tozo Hébreux chapitre 9. Ndio tunabeba Waebrania 9. Tozo linga to comprendre sanctuaire wana. Tunapenda kuelewa ile makao ile, makao. Il y a 20 coups d'œil. Il y a 20 coups d'œil. Nazui verset 23. Tunabeba makumi mbili na tatu. Tina verset 26. Tina makumi mbili na sita. Tina même verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu. Il était donc nécessaire. Ilikuwa faida. Puisque les images des choses qui sont dans les cieux kwani mapicha ya vitu vilivyo katika mbingu devait être purifié ilipaswa bitakasiwe de cette manière que les choses célestes elles-mêmes kwa bintu bya kumbingu byo benyewe les soient par des sacrifices plus excellents que cela, kupokea ile masadaka ile ataka ile ya bei ke ile, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Kwani Bwana Yesu Kristo ashikuingia mu makao ile ilifanywa mikono ya mtu. Déjà besoin comprendre le sanctuaire, hein? Ile déjà makao, hein? Hein, tu as déjà les kama sanctuaire kuna. Tulisema mama makao. Sanctuaire fait de mains d'hommes. Ile ilifanywa mikono ya mtu. En imitation du véritable. Kuile kufananisha na ya ukweli. Mais il est entré dans le ciel même. Mais aliingia paka mumbingu wenyewe. Donc bazo benga sanctuaire wana. Bana itele makao. Ciel même. Mbingu yenyewe. Ozola na malam? Amina. Maintenant na koyango continue verset 24. Sasa mitena makumi na nne. Mais na kene na verset 11 na 12. Tunarudia kumwanzo ya 11 na 12. Toujours ya Hébreux 9. Paka Waebrania 9. Je lis toujours au nom de Jésus-Christ. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Mais Kristo alikuwa kwa mkwani kubwa. Donc na verset 24 na sukeli na ciel même. Ça va, hein? Makumi tunashimia pa mbingu yenyewe. Ozola na malam? Amina.
Ndena katina na kena verset 11 na 12. Tunaanza mbele 11 na 12. Hébreux 9. Waebrania 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Mais Kristo alikuwa kama mkuhani mkubwa. Des biens à venir. Jua mambo njema ile na Il a traversé le tabernacle plus grand. Akatambuka hekalu kubwa. Plus parfait. Ya kuendeleana. Qui n'est pas construit de mains d'homme. Ila ijengewe na mikono ya mtu. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ni kusema aina ya hii umbile. Ozola na malamu Unapata vizuri. C'est que si owe bazolo bela na verset 24. Ni kusema ile mbingu beko nasemea mu 24. Ciel wana. Ile mbingu. Eza ya création yote. Aina ya hii umbile. Or eza na ciel ya création. Kweli kuko mbingu ya umbile. Ciel ya deuxième jour. Ile ya siku ya pili. Mais eza na ciel mususu. Kuko mbingu nyingine. Eza ya création yote. Aina ya umbile hii. Ozola na malamu. Amina. C'est que ciel wana. Ni kusema ile mbingu. Eza avant to mona version bazolo ba. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Iko mbele ya ile sheria inasema roho ya Bwana ilikuwa juu ya maji. Tozola na malamu. Amina. Yango eza kuna. Njoo ile iko kule. Maintenant, quand azokota, wakati iko ningi, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, aina ya hii umbile, il est entré une fois pour toutes. Aringia mara moja jua yote. Dans les lieux très saints. Mali takatifu sana. Babengi tabernacle wana ciel. Banaita hekalu. Babengi lieu très saint. Ile banaita makao, banaita tena mali takatifu sana. Babengi sanctuaire. Banaita pia makao. Yeba deja kuna na 1 roi 6. Uye kwa ile ufalme kwa 6. Makao. Yango ndeza 20 coups de. Njoo yenyewe iku ya 20 coups de. Temple donc maison de Dieu nyonso. Nyumba ya Mungu yote. Eza 60 coups de. Ni ya 60 coups de. Sanctuaire. Makao. Lieu très saint. Mali takatifu sana. 20 coups de. 40 coups de. Hii 40 coups de. Yango temple de Dieu banaita hekalu ya Bwana. Bible. Biblia. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Ozola na malam. Amina. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Mali takatifu sana. Omoni obabengi lieux très saints. Hiyo naona mali takatifu sana. Awa na verset 24. Hapa 24. Babengi Christ est entré dans le ciel même. Bana yasema Kristo aliingia mu mbingu yenyewe. Tozoka na malam. Amina. To continuer. Tunaendelea. Awa balobi lieux très saints. Hapa alisema mali takatifu sana. Et puis na zongi na verset 24 na continuer lecture na ngai. Tuendelee sasa la kusoma mu 24. Et puis na koyozongo na verset 12. Na tutarudia 12 kisha. Na zongi na verset 24. Tunaenda 24. Mais il est entré dans le ciel même. Mais aliingia mu mbingu yenyewe. Verset 24 Hébreux 9. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Njoo aonekanike mbele ya Mungu juu yetu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Aina njoo alitowe yeye mwenyewe mara mingi. Qu'il y est entré. Njoo aliingia. Comme le souverain sacrificateur. Sa mkuhani mkubwa. Entre chaque année. Haiko niingia kumwaka yote. Dans les sanctuaires. Kumakao. Babengi ciel wana sanctuaire. Mbingu makao. Nazo rendre rango facile. Niko naifanya wepesi. Nazo tambola. Hivi niko natembea. Ozola nanga malam? Amina. Babengi yango sanctuaire. Makao. Mais pour offrir un autre sang que le tien. Ya kusema akatowe damu ingine aina yake. Metala la Bible. Ona sa Biblia. Le Seigneur. Bwana aye na mukanda ya Esaïe. Anakuwa katika kitabu cha Isaya. Epa ya prophète Esaïe. Kwa nabii Isaya. Alobi boye. Anamwambia Isaya hivi. Esaïe chapitre 8. Isaya munani? Esaïe 8. Isaya munani? Oh, la parole de Dieu. Neno la Mungu. Cette parole est pour vous. Hii neno ni juu yenu. Pour vos enfants aussi grand nombre Dieu va appeler de na bale Mungu ataita baadaye. Verset 30 na bani na verset 13. Tunaanza 13. Na 14. Na 14. Même petit na 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Yesu. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Ni wa milele. Mungu wa majeshi mwenye mtataka. C'est lui que vous devez craindre. Ni yeye ndio mtogopa. Et redouter. Na wa kushikilisha boko. Et il sera un sanctuaire. Atakuwa makao. Donc l'Éternel sera un sanctuaire. Wa milele atakuwa makao. Mais aussi une pierre d'achoppement. Mais itakuwa lijiwe ya kulikwaza. Un rocher de scandale. Mwamba ya kikwazo. Pour les deux maisons d'Israël. Kwa nyumba mbili ya Israeli. Un filet, un piège. Ila atakuwa pour les habitants de Jérusalem. Waikaji wa Israeli.
Plusieurs trébucheront. Wamingi watalikuala. Ils tomberont. Watanguka. Et se briseront. Na watalivunja. Ils seront enlacés et pris. Na watachoka na watabambia mu miketo. Maintenant balobi enveloppe cet oracle. Sasa ile nyorosha hii muujiza. Oracle nini? Muujiza gani? L'Éternel deviendra sanctuaire lui. Wa milele atakuwa makao yeye mwenyewe. Zwango. Oui baby. Enveloppe c'est là parmi les disciples. Uiweke katika watume. Wanafunzi. Donc tango komona ba disciple moko. Wakati wana wanafunzi wengine. Oracle oyo. Hiyo muujiza. Eko zalawana mais sous forme d'enveloppe. Iko pale inakuwa sa bahasha. Yango tozomona ba disciple. Ndio tuna wanafunzi. C'est Jésus-Christ dans zaina kati na baba. Yesu ndiye alikuwa ndani yabo. Ozona na malamu? Amina. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Yemo konde sanctuaire. Yemo ndio makao. Est-ce que vous avez madame? Amina. Donc Jésus en réalité. Yesu kwa ukweli. Yemo kotanga azoya. Ye wakati anakui. Azoya aussi comme sanctuaire. Eko nakuwa kama vile makao. C'est l'Éternel qui quitte de l'éternité. Ni wa milele anatoka milele. Aye kosala mosala. Anakuwa kufanya kazi. Maye kosala mosala wapi? Anafanya kazi wapi? Na temple. Katika hekalu. Parce que na 20. Kwani kulikuwa 20 kude 40 ya temple. Na ingine ya hekalu 40. Chiffre 40. Ile namba 40. Etali saka marche. Inaonesha mwendeyo. Dieu marche avec un peuple. Mungu anatembea na taifa. Israël était le temple de l'Éternel. Israël ilikuwa hekalu ya milele. Mais le Seigneur a dit comme sanctuaire. Alikuwa sa makao. Il était venu comme Judas. Alikuwa sa Yuda. Osola na malam? Amina. Ah. Église aussi. Kanisa pia. Asa temple de Dieu. Eko hekalu ya Mungu. Le Seigneur est là comme sanctuaire. Bwana eko sa makao. Est-ce que vous avez na malam? Amina. Donc le Seigneur yemo nega sawana. Ni kusema Bwana vile mwenyewe eko. Makambo nzambe za kitoko mingi. Mambo ya Mungu kumrembo. Bateka Joseph deux fois. Barimujisha Yosefu mara mbili. Bateka Joseph deux fois. Barimujisha mara mbili. Bateki d'abord Joseph. Baramujisha mbele. Et puis ba Ismaélite. Ba Ismaélite. Na 20 cycles. Na 20 cycles ya makuta. Keba bazolo belakanga sanctuaire. Beko na sema makao ile. Parce que valero bazo somba kwani ezotalisa ye moko. Bei ile beko nauza. Beko inaonesha yeye mwenyewe. Ensuite, baadaye tangu akei kuna wakati wanaenda kule bateki yango ba Ismaelite banamujisha tena pas Josaphat. Kwa Josaphat. Pourquoi ezandengwana? Jua nini vile? Bona nanga malamu. Munifuate vizuri. Le Seigneur Bwana esengeleke ya comme soldat. Il pasha kwesa skari. O esengeleke combattre. Il alikuwa jua kupika vita. Or pour porter l'arme. Ni jua kubeba silaha. Il faut qu'on kisa chiffre 20. Inapasha oneshe ile namba 12. Uzona nanga malamu? Amina. Balobi soldat mon côté. Basema ata skari moja. Asala kambosala nzambe na propre frère na yeye. Anafanyaka kazi na nguvu yake au makuta yake. À part comme soldat. Sa vile skari. Il faut pardonner peuple na ye péché. Inapasha arumie taifa yake zambi. Il faut azala aussi. Akwe pia. Comme andi ma faiblesse à peuple. Ni kusema chike ile udhaifu ya taifa. Azala bateke suna 30 cycles. Bamujishe tena ku 30 cycles ya makuta tena. Comme sacrificateur la faiblesse de Dieu. Sa vile mkuani udhaifu ya Mungu. Osona na malam? Amina. Il était sacrificateur. Alikuwa mkuani. Il était soldat. Alikuwa askari. Esona na malam? Amina. Parce que soldat n'apportaka arme pour la délivrance à peuple. Kwani ni skari ndio anabebaka sila ndio ufungulivu ya taifa. Azuta nango kuna. Eko anatokea nayo kule. Na sanctuaire. Kumakao. Il vient au milieu du peuple. Anakuwa katikati ya taifa. Étant comme ce sanctuaire là. Sa vile makao ile. Avec ses 20. Na ile 12 ya kude yake. Tanga komi parmi les peuples. Wakati alifika katikati ya taifa. Les peuples là ce sont des juifs. Taifa ile ni Wayuda. Les juifs va comparer bango na parvis. Wayuda balinganisha na baraza. Parvi eza isika babo maganyama. Baraza ni fashi bana chinjaka nyama. Ese bosi mama. Unaifuata vizuri? Kwani parvi bazo boma nyama. Jua nini baraza bana uya nyama? Donc parvi ezote sa peuple moko bazana se. Baraza inaonyesha taifa ile ko chini. Il faut nzambe uta na sanctuaire na. Inapasha Mungu atoke kumakao yake. Aya na parvi. Akwe kule kubaraza. Basi muone mwana kondoo. Kiote le péché du monde. Ule kuna tosha zambi ya dunia. Donc ndenga wana. Vile alikuwa. Azalaki na parvi. Alikuwa na appelé Israël. Alikuwa na baraza initiwa Israël. Ortango yaki na parvi. Wakati kwa na baraza. Apotamaki comme leur frère. Alizalika sanduku yabo. Mazo ibisa bango. Anabambia. Na parvi ndingi bomoni ngai. Mui baraza hivi mnanyona. Je suis la porte. Niko mulango. Pour que ne pas peur. Ndio kwenda kuko baba. Il faut passer par moi. Upitie kwangu.
Maintenant tozo Exode 28 tout à la porte ango. Sasa tubebe kutoka 28 tone Ai bisa ibango tangaza na parvi. Je suis la porte d'abord. Mubaraza alisema niko mulango. Exode 27 verset 16. 27 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Niko nasoma mudina la Yesu. Pour la porte de parvis, juu ya mulango ya baraza, il y aura les roudés de 20 coudées. Kutakuwa ile pazira ya 20 coudées. Bleu, ya couleur bleu, ya nyekundu, et cramoisi. na ya mwekunda. Et fin les retors. Na wendo kaipike uivike weki ile maalama mapicha. Un ouvrage de broderie. Ya munamuna ya kushona. Avec 4 colonnes et avec 4 bases. Na manguzo mbili na mausingi. Donc, ine. Tanga yaki na parvis. Wakati anakuwa mbarasa. Je suis la porte. Niko mulango. Oh, porte wana. Ile mulango. Si ye moko aza voit la porte. Ye mwenye anakuwa pazira ya ile. Osola na malam? Ya ile mulango. Oh, voit la porte ya tabernacle. Pazira mulango bya hekalu. Ezalaki na 20 coudées. Ilikuwa na coudées 20. Bosola na malamu ha? Amina. Okoko kota te soko leki na nzela porte wana te. Autosa kuingia kama upite pa ile mulango. Ye wana na parvis. Ye mwenyewe kula pale pazir. Eko pale ku Israeli. Parce que bakena ngalo expliquer non pourquoi sanctuaire avait 20. Nafia kufuatilia jua nini? Makao ilikuwa na 20. Ezotali c'est que ce sanctuaire là. Inaonyesha sema makao ile. Yangonde ko porter charge pour le peuple basa la sauver. Yo ndio itabeba ile zambi ya taifa ndio ikolewe. C'est comme Joseph. Ikusa Yosefu. Azoloba pa ba frère na ye. Eko naambia banduku yake. Azo expliquer tant ba frère na ba teka ki ye na 20 cycles. Eko na bafuatilia namuna gani? Namuna ile banduku yake bari mujisha na 20 cycles makuta. Yoka ninga zoloba. Vile kuna sema. Na Jean na Genèse 50. Mwanzo 50. Oyebi Lubumbashi bien. Unaiya Lubumbashi bien. Sale foro eba Biblia. Udikaze na uyo Biblia. Tangu nuso muno kutambula utona ningevi unatwange desirisi wazi. Tambola kape na Biblia. Tembea bila Biblia vizuri. Uyo mavenia mu Biblia. Eza na baveni ba quartier. Iko na mama mukuta mafashi yote. Eza na ba maison ya importance. Iko na manyumba ya faida. Na Biblia. Ndani ya Biblia. Landao. Fuata vizuri. À partir du verset 15 ya Genèse 50. 15 ya 50. Total ndenge Joseph azolo batangu bateka ki na 20. Tushike vile Joseph yuko na sasa wakati bali mujisha na 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort. Wakati wa ndugu yake Yosefu wakaona sasa baba yao alikufa. Il dit, na bakalisema, si Joseph nous prenait en haine, kama Joseph anatubebea kuchuki, et nous rendait tous les mal que nous lui avons fait, na naturudishia bubaya wote bule tulimufanyia. Donc mal wana basala ki nous bateka ki na 20. Ni vile bali mujisha ku 12. Et ils firent dire à Joseph, na bakamwambia Yosefu, ton père baba yako a donné cet ordre avant de mourir. Alileta hii kanuni mbele ikufa. Vous parlerez ainsi à Joseph. Mutaambia Yosefu hivi. Oh, pardonne les crimes de tes frères. Urumia zambi ya wanduku yako. Et leurs péchés. Na mazambi yabo. Car ils t'ont fait du mal. Balikufanyisha bubaya. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs de Dieu. Na urumia matendo mibaya watumishi wa Mungu. De ton père. Ya baba yako. Joseph pleura. Joseph akalia. En attendant ces paroles. Mukusikia imasemo. Ses frères vinrent eux-mêmes. Na bandoke bakokuya. Se prosterner devant lui. Na bakakuya kumutwangia magoti. Et dire, nous sommes tes serviteurs. Bana tuko batumishi yako. Likamnabiso sa réponse à Joseph. Mambo ni jibu ya Joseph. Parce que awa nyonso za enseignement mune. Hii yote ni mafundisho kubwa. Oyo ndio tutangi liboso. Hii tulisoma. Joseph leur dit. Na Joseph akawaambia. Verset 19 wana. Soyez sans crainte. Mushikwe bila boka. Car suis-je à la place de Dieu? Kwani niko fasi ya Mungu. Verset 20. 12. Azo expliquer 20 cycles batekelaki. Eko na fatiria 20 cycles bari mujisha. Vous aviez médité de me faire du mal. Mwaye murikiri ndio kunifanyisha bibaya. Dieu l'a changé à bien. Mungu akaibadilisha na kwa bizuri. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Juu ya kutimiza hiki kinafika leo. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Juu ya kokoa uzima kwa taifa kubwa. Donc l'acte que vous avez fait là. Tendo la mlifanya. En réalité, kwa ukweli, le Seigneur voyait quoi? Bwana anasa kwa nini? C'était pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ndio kokoa uzima ya taifa kubwa. Devant le combat, mbele ya vita, c'est les soldats qui sauvent.
Ni askari njo anakaka nokoa. Na combat. Kwani kone na muvita. Ozola na malam. Amina. Et c'est aussi bien. Muna fata vizuri. C'est le soldat. Ni askari. C'est lui qui le fait. Yeye ndio anaifanyaka. Le Seigneur. Bwana na kati ya elobeli ya 20 là, mukusema kwake kwa 12, il manifesta que c'est lui qui était la porte de parvis. Nienjo anaanza kuonesha sema yenjo alikuwa mulango ya baraza. Wakati alikuwa mubaraza ilipasha kusema Yesu ndio mulango. Usola na malamu? Amina. Eso si minga malamu. Unaifuata vizuri? Pona kutari c'est lui qui porte la charge. Nienjo kuna beba uzito ya vita. Étant le véritable soldat. Sa vile askari wa kwenye. Notre victoire résulte en éternité. Kwani ushindi yetu inatokea milele. Notre victoire résulte kuna na sanctuaire. Ushindi yetu inatokea kumakao. Et azoya. Na nakuya. Avec cette victoire. Na ile ushindi. Il a déjà vaincu. Asha kubeba ushindi. Et azoya accomplir dans l'état. Ana kuitimiza ku taifa. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini inapitikana? Soko suit toujours 1 roi 6. Ukibebe Wafalme wa kwanza sura 6. Makambo ebelezo sengana na kotisaka po oyaka kaka dimanche. Mambo ya mingi ile unanyona inapenda sasa nianze kuingisha parce que wewe ni mpaka siku ya juma. Alors rezo pesa retard pe inaleta nyuma sana. Sala quand même effort. Kwanza kudikaza zako. Tangu tozolo bawana wakati tunasema tozolo banatina. Tunasema na maana Vina yo. Maisha yako. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. À part la parole vie ezate. Inje ya neno maisha ina. Ata soko zingine bokipation nini? Ata kwa kuna makazi kani. Yaka memo salata 20 minutes. Kuya ufanye kwa ta dakika. Essentiel au participer ensemble. Ya faida ilikuwa unakuwa pamoja. Avec le bien-aimé de l'assemblée. Na wapendo katika Bwana. Sala cet effort là. Kudikaze vile. Sala vraiment cet effort. Kwanza kudikaza. Ego sanende malamu. Itakuwa vizuri. Osola nanga malamu? Amina. Donc, ni kusema tozozwa 1 roi. Tunabeba Wafalme 1 sura ya 6. Totalaki wana na verset maintenant. Tosito comprendre que 40 coude oya liboso. Tunaelewa kusema 40 kude ya mbele ezotalisa inaonesha na kati ya temps oyo ndengi tozo marcher muiki pini kitu kunatembea sous ce soleil chini ya jua. Uzola na malam? Amina. Donc qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Na kati ya temps oyo tozo marcher katika kipindi kitu tunatembea. Lolenge le Seigneur a créé monde. Vile Bwana aliumba dunia. Le ciel et la terre pe biloko nyonso. Bulongo byote bya pa dunia. Il y a le temple de l'Éternel. Kuko hekalu ya Bwana. Ce temple de l'Éternel, le Seigneur a marché ensemble. On a tiki un chiffre 40. Oh, ceux qui totali ndenge Nzambe asali bato bapanzana na mabele mobimba. Temple de l'Éternel. Ezalaki Israël. Ilikuwa Israeli. Donc 40 coups de wana. Ile 40 coups. Premièrement ezaneti Israël. Ikusa Israeli. Ozona na malam? Amina. Ensuite, Badaye, après la mort de Christ, kisha kifu ya Kristo, parce que Ephésiens 2 le dit, kwani Efeso 2 de 2 il a fait 1. Mumbiri anafanya moyo. Osola na malam? Amina. Donc azui parti, il y a Olivier Franc, anabeba na Olivier Sauvage, anabeba aya Sangisi yango. Ile Olivier ya town nabeba na ile ya pori anaweka naifanya na kwa kimoyo. Osola na malam? Amina. Yango pe comme aussi temple de inafanya pia inakuwa hekalu ya milele. Ozona na malam? Amina. Et c'est possible manga malam? Amina. Donc sous ce ciel, hapa chini ya yua, eza temple de l'Éternel Israël. Kuko hekalu ya milele Israeli. Ile Mungu alitembea na ile taifa. Temple de l'Éternel l'église. Ya milele pia kanisa. Na kati de 2 il a fait 1. Jose katikati ya mbili anafanya. Dieu marche avec l'église. Na Mungu anatembea na kanisa. C'est ça les 40 coudées. Njo 40 kude. Maintenant komona ndengi bazolo belango awawa. Sasa utaona vile bena isemea hapa. Na 1 roi 6. Wafalme wa kwanza sura ya 6. Verset 17 nazongi 16. Tunaanzia hapa 17. Parce que batu mususu ndengi tozao. Kwani batu bingine papa tuko hapa. Donc kosisa kotanga Bible. Kisha kusoma Biblia. Kaka ndengi tokobima na bango. Kaka vile tutatoka nabo. Nda tangi Bible. Jo anasoma Biblia. Akifika kunyumba. Dosoka kena ndako. Akwa kiango. Akoya kusongo dimanche. Anaiweka sa foto, anachunga siku ya juma ndio aibebe tena.
Ndazu sudi, azu bibi. Anabeba tena Biblia. Kwa maana pe dimanche afanye kita. Kesho kwa juma na kwenda. Nazuruka Biblia nangai. Nazuruka Biblia nangai. Uko mtu anionea Biblia. Eza wapi? Hatuna Biblia. Unaona Biblia nangai? Unionea hiyo? Vraiment. Kwa ukweli. Seke utanga kitabu. Nikusema ukuisome. Usomo. Faites un effort. Kudikaza hako. O tolobaka po o s'exercer. Ile tunasema ni kwanza kudiingiza. Unaona na malam? O s'exercer. Kudiingiza mo. Ezana tina. Iko ya faida. Donc tolobeli 20. Tunasemea 20 kude. 20 ezotalisa. 20 kude inaonesha l'âge de porter l'arme, soldat. Ni kusema miaka ya kubeba silaha. Askari. Tolobi boyeke. Ndio tulisema hivi. Soki basombi mutu na 20. Bakinunue muntu. Ba identifier mutu wana égale à 20. Ni kusema bakiuze muntu na 20 ndio sema bana mufanya na kuya wa 20. Yango natalisaki. Ndio bana milionesha. Sanctuaire ezalaki na 20. Makao ilikuya na 20 kude. Ba annoncer biso na Isaïe 8. Bana tuambia katika Isaya 8. L'Éternel sera un sanctuaire. Kwa milele atakuwa makao. Mais akoya comme une pierre d'achoppement. Atakuwa sari jiwe ya kulifunga. Atakuwa katikati ya watu. Celui que tu vois Jésus là. Ule unamwona Yesu. C'est lui le sanctuaire. Yeye ndio makao.